जय जगन्नाथ वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधुजी के ओडिया सांग माने बहुत बड़ करेंट न्यूज इंटरनेशनल खबर आपण पुतिन नेले बदला सांग माने मु सूर्य नारायण पाणिग्राही संपूर्ण खबर ब्रीफ आउ समराइज स्टोरी माध्यम आपन को जनइबी वीडियो स्टार्ट करिबा वीडियो को शेष जाए देखिबे बहुत मजा आसीबो सांग माने गत वर्ष अमेरिका रे इलेक्शन हेइथिला आपण माने समस्त जानिथिबे आ सेही टाइम रे अमेरिकार वर्तमान जे राष्ट्रपति अछंती डोनाल्ड ट्रम्प सी तांकर इलेक्शन कैंपेनिंग रे गोटे विश्ववासी को गोटे प्रतिश्रुति देइथिले जदि सी इलेक्शन जीति जाती 24 घंटा मध्य रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करदेवे सांग माने आपण जानिथिबे रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध एबे पाखापाखि 3 वर्ष हबाकू जाउची एबे जाय भी युद्ध चली सांग माने ए युद्ध अमेरिका ही स्टार्ट करिथिला रूस तार से चुपचाप बसथिला ये यूक्रेन को उकसेले तुमको आम नाटोरे मिसई देबू आस हरी आम साथे सांग माने यूक्रेन अमेरिका आ वेस्टर्न कंट्रीर प्रभाव में युद्ध स्टार्ट कला रशिया सहित आउ जितेबाला युद्ध आरंभ होता समस्त भाभी समग्र विश्व भाभी यूक्रेन 2 दिन कि मैक्सिमम 7 दिन रशिया सामने छिड़ा हो पार किंतु वेस्टर्न कंट्री अमेरिका आउ यूरोप तांकर हथियार पैसा देकी युद्ध को आज जाए लंबा टाइम जाए चलेले किंतु रशियार ऊपर बहुत गुड़े इकोनॉमी सैंक्शन लगेले रशिया को बहुत हैरान कले तापरे युद्ध चलिला किंतु रशिया पाखरे जो मिलिटारी अस्त्रशस्त्र आधुनिक अस्त्रशस्त्र जो पावर अच्छी आगे समग्र विश्वर वेस्टर्न कंट्रींकर पावर फेल मारी रशियार हथियार सामने समग्र विश्वर टेक्नोलोजी फेल मारी तापरे ट्रम्प जानिथिबे सांग माने से 20 जनवरी रे राष्ट्रपति रूपे शपथ नहीं आ 13 फेब्रुआरी रे से तांको प्रतिश्रुति पूरण करथिले जोटा कहिथिले जे से राष्ट्रपति रूपे जीतिले युद्ध सीज फायर करदेवे बंद हो जिवो आ 13 फेब्रुआरी रे से रशिया राष्ट्रपति पुतिन को फोन करिकी कहिले 2 जनक भितरे सीज फायर कर दियो पुतिन जानिले काहेकि ना ये युद्ध अमेरिका लगेइची एबे मध्यस्थता करिया को आसुची ठीक अछि आसो जाओ तमें मध्यस्थता कर तापरे ट्रम्प 28 फेब्रुआरी रे यूक्रेन राष्ट्रपति आपण फोटो रे देखि पारुथिबे व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस को डाकिकी बढ़िया रे क्लास 10 नेले से कहले युद्ध सीज बंद करो सीज फायर करो नहले जो पूर्वरु अमेरिका जो देइची 350 बिलियन डॉलर ताकू फेराओ जेलेंस्की कौन करिवे बाध्य होए कि हाउ ठीक अछि मु राजी सीज फायर कर देवा तापरे एई खबरटा ट्रम्प पुणी पुतिन को आउ थे मार्च रे फोन कले एठना गोटे इंटरेस्टिंग कथा होता जितेबाला ट्रम्प फोन कले हाँ शुण ए सीज फायर मु जेलेंस्की सहित कथा हो सी राजी हो गला अति कम तो 30 दिन युद्धटा बंद कर दियो ये फोन आसी सांग माने मार्च मसरे सेकेंड थर पर ट्रम्प आ पुतिन फोन में कथा होते फोन आसवा पूर्व पुतिन जाणिकी गोटे घंटा ट्रम्प को वेटिंग कराइले मु मीटिंग रे अच्छी फ्री होकी कथा हवा तापर हेठू पुतिन राजी हो गले ठीक अच्छे मसे आमे सीज फायर करवा बोली भाबुची या कहला परे सांग माने ट्रम्प आसिकी मीडिया रे डिक्लेयर करदेले मु कहिथिली पुतिन आउ जेलेंस्की 2 जन जाक राजी हो गले 30 दिन पई सीज फायर हबो मीडिया सामने ट्रम्प निजर क्रेडिट देखेले मु जहा कहे से करे एथर मते नोबेल पुरस्कार निहाती मिलेबो सांग माने कहिकी मीडिया सामने जेमिति ट्रम्प निजर क्रेडिट नौथिले ताको पुतिन चुपचाप बसिकी देखुथिले तापरे ट्रम्प डिक्लेयर करिवार 24 घंटा भितर डिक्लेयर कले तापर नेक्स्ट डे रे रशियार यूक्रेन उपर 214 ड्रोन अटैक फोटो देखि पारुथिबे रशियार खतरनाक अटैक हेइथिला यूक्रेन उपर ताकू देखिकी समग्र विश्व आश्चर्य तापर पुणी ट्रम्प को मीडिया पचारला आपण तो कहिथिले ए कोन सीज फायर हे जिवो 2 जन जाक राजी हेइथिले ये कोन तापर ट्रम्प सेडना चुपचाप पड़ाइले पुतिन आसिकी मो फुटेज सब नहीं गला मोर नोबेल पुरस्कार भी नहीं गला तापर हेटू किछि दिन ट्रम्प भाबिले चुपचाप रहिले एबे बिजनेस करिया पई आसीथिले साउदी अरब मिडिल ईस्ट बुलीथिले एना भलो निजर बिजनेस कले एठी किना भी मीडिया रे डिक्लेयर कर देले टर्की रे अमेरिका मीडिएटर हबो आउ पुतिन आउ जेलेंस्की सीज फायर विषय रे नेगोशिएशन विषय रे कथावार्ता हेबे कहिकी डिक्लेयर कर देले तापर मीडिया जाईकी पुतिन को पचारले आपण जाउछंती टर्की पुतिन कहले ना मु जाउनी तापर पुणी ट्रम्प कहले पुणी बेजती मोर सबुतियो क्रेडिट पुणी नै गला पुतिन तापर हेटू ट्रम्प को मीडिया पुणी पचारे आपड़ कहते पुतिन तो मना करुँच से कहले तापर हेटू ट्रम्प मीडिया को कहले नाई नाई आम कथबार्ता होइथिलु मु जेहेतु जाऊनी से पुतिन आसुनी आउ
ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ କହିକି ଟ୍ରମ୍ପ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରୁ ପଳେଇଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମିଛ ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସୋମବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଫୋନ୍ରେ। ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କେମିତି ହେବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ରଷିଆ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜନେସ୍ ହେବ, ଟ୍ରେଡ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ସମଗ୍ର ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟାରିଫ୍ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଆଟାକଟା କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ପୁତିନ କହିଲେ ବାପା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶରେ ଫସେଇ ଦେବୁ, ମୋତେ ଫସେଇ ପାରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ଆସିକି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପୁତିନ ସାଥିରେ 2 ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ଏଥର ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଇଯିବ କହିକି ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ପୁଣି ଦେଖେଇଲେ। ପୁତିନ ୟାକୁ ଚୁପଚାପ ପୁଣି ବସିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁତିନ ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ କରିକି କହିଲେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣେଇଲେ। ମିଡ଼ିଆ ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା? ପୁତିନ କହିଲେ ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ? ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ? ପୁତିନ ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସିଜ୍ ଫାୟାର ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନୁ। ସବୁତିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ପୁଣି ପୁତିନ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରୁ। ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇକି ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ପାଇଁ ପୁତିନ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଜ୍ ଫାୟାର ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି? ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏଇଥିରେ ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମିଡ଼ିଏଟର ହେବିନି। ଏବେ ୟା ମିଡ଼ିଏଟର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିର ପୋପ୍ ଆସିକି ହେବେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି? ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣିକି ଇଏ ମହାଶୟ ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କହିଲେ ଆମେରିକା କଥାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ରହିଲି, ଏବେ ଦେଶରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ମଲେ, ଦେଶ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା, ଦେଶର ଇକୋନୋମି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଲି? ଇଏ ଯାଇକି ତାପରେ ୟୁରୋପ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ୟା ପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ରଷିଆ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଛି, 17ତମ ସାଂକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁତିନ ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁତିନ କହିଲେ ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାୱାର ଦେଖିଦେଲ, ତମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଦେଲ ରଷିଆର ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଇକୋନୋମି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଷିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। 3 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବି ନିଜର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ 2 ଗୁଣା କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଏତକ ସାଂକ୍ସନ୍, ଏତକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ନିଜ ପାୱାରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ପୁତିନଙ୍କ ବଦଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।